जय श्री माता जी। আজকে সবাইকে শুভ দীপাবলির প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাই। এবং তারপরে আজকে আমরা জানাই যে আজকে এটা আমাদের 6th ফলো আপ প্রোগ্রাম। আমাদের যেমন গত 7 তারিখে বলা হয়েছিল যে আমরা আমাদের ফুড সোকিং যেটা যার মাধ্যমে আমাদের রাইট চ্যানেলটা কুল ডাউন হয়, তো সেইটা হলে পরে আমাদের ধ্যান খুব ভালো হয়, ভেতরটা শান্ত থাকে এবং আমাদের রাত্রিবেলার ঘুমটাও খুব সুন্দর হয়। সেই জিনিসটা আজকে আমাদের এই ধ্যানের মাধ্যমে শেখানো হবে। আপনারা আশা করি উপকার পাবেন এই ফুড সোকিং করে। তো জয় শ্রী মাতাজি। জয় শ্রী মাতাজি। আজকে সেশন আরম্ভ করার আগে চলুন আমরা একটু ব্যালেন্স করে নিই। আসুন, প্রথমে আমরা দুটো হাত মাটিতে রাখব, চোখটা বন্ধ করব, শ্রী মাতাজির কাছে প্রার্থনা করব, শ্রী মাতাজি আপনি কৃপা করে আমাদের ভেতরে যত দোষ আছে, যত বাধা আছে, যত নেগেটিভিটি আছে, সব আপনি পৃথিবী তত্ত্বে বিলীন করে দিন। আমাদের পুরো অ্যাটেনশনটা আমাদের দুটো হাতে চেটোতে থাকবে। এরপরে আমরা বাঁ হাতটা কোলে আনবো, ডান হাতটা মাটিতেই থাকবে। আমরা আমাদের বাম নাড়িকে শুদ্ধ করব। শ্রী মাতাজির কাছে প্রার্থনা রাখবো, মা কৃপা করে আপনি আমাদের বাম দিকে যত বাধা আছে, যত দোষ আছে, পৃথিবী তত্ত্বে বিলীন করে দিন। শ্রী মাতাজি কৃপা করে আপনি আমাদের বাম দিকটাকে শুদ্ধ করে দিন। এবারে আমরা ডান হাতটা কোলে আনবো আর বাম হাতটা আকাশের দিকে রাখবো। এইভাবে আমরা আমাদের ডান দিকটাকে শুদ্ধ করব। শ্রী মাতাজি কৃপা করে আপনি আমাদের ডান দিকে যত বাধা আছে, যত উষ্ণতা আছে, যত দোষ আছে, সব আপনি আকাশ তত্ত্বে বিলীন করে দিন। শ্রী মাতাজি আমাদেরকে শীতলতা প্রদান করুন। এবারে আমরা দুটো হাত কোলে নিয়ে আসব। আমাদের চিত্তটা আমাদের মধ্য নাড়িতে থাকবে। শ্রী মাতাজির কাছে প্রার্থনা করব, মা কৃপা করে আপনি আমাদের ব্যালেন্সে রাখুন, আমাদের মধ্যতে রাখুন। আমাদের চিত্ত অ্যাটেনশন আমরা মধ্য নাড়িতে রেখে শ্রী মাতাজির এক অমৃত বাণী শুনব। जय श्री माता जी। जब आपके अंदर अवेकनिंग होने लगती है तब अपने आप चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे आपके अंदर नाभि चक्र की जागृति हो, तो पहली चीज ये हो जाती है कि आदमी में तृप्ति का स्वभाव आ जाता है, उसकी प्रायोरिटीज बदलती जाती है। एक साहब मुझे बता रहे थे कि माँ हमारे घर में तो कोई भी आता तो बैठता भी नहीं, 2 मिनट भाग ही जाता है, पता नहीं क्या हमारे घर में। और जैसे ही वो पार हो गए उनके यहाँ रोजी लोग आने लगे, बड़ा आकर्षण उनमें आ गया।
तो मैंने कहा कुछ फर्क आया तुम्हें, क्या बात है? कहने हाँ मेरी समझ में आई क्या बात हुई। कहने लगे कि हालांकि मैं, आई थिंक यू टेक हिम आउट समवेयर, बट हालांकि उन्होंने ये कहा कि जब लोग आते थे तो मैं कोशिश करता था कि उनको खुश करूं, उनको चीज़ें देता था, उनको मैं कहता था अच्छा ये लो, ये खाओगे, बैठो, लेकिन वो लोग पता नहीं कैसे ये समझ लेते थे कि मैं ऊपरी तरह से करा। और मेरी बीवी भी ये काम करती थी कि उनसे कहती थी आप ये खा लीजिए, ये भी ले लीजिए, पर कुछ चीज़ बचा लेती थी। वो लगता था उसको कि सब चीज़ सामने न रख दे, कहीं सब रखे और सब खा गए तो कैसे होगा। और उसके बाद ये हुआ कि मैंने अपनी बीवी को भी देखा और अपने को भी देखा, कोई भी आता है तो हम दिल खोल के भाई आ गए, आओ बैठो, बिल्कुल इनफॉर्मल होके, अच्छा क्या खाओगे, अब ये ले लो वो ले लो, इस तरह से हम सारी चीज़ उनके सामने रखें। और आश्चर्य है कि उनकी बीवी कहने लगी कि पहले मैं इतना बनाती थी, सब लोग इतना खाते थे, उनका मन ही नहीं भरता, और अब मैं थोड़ा सा बनाती हूँ तो लोग कहते हैं आपके हाथ में इतना स्वाद कैसे आ गया, इतना अच्छा बनाया, और उसको खाएंगे और उसके बाद इतने संतोष से जाएंगे। धीरे धीरे वही लोग फिर सहयोग की ओर आने लगे। ये नाभि चक्र की एक विशेषता है कि स्त्री के हाथ में अन्नपूर्णा का वरदान हो जाता है, और जब ये नाभि चक्र पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाता है तो हजारों आदमी भी अगर खाने पे रहे, खाना खत्म नहीं होगा, संतोष बहुत हो जाएगा। लेकिन लोग अगर सोचे कि कितना बनाया तो ज़्यादा बनाया नहीं होता, लेकिन उसमें संतोष आ जाता है, आपके हाथ से संतोष के वाइब्रेशंस उसमें चले जाते हैं और आदमी उसे खुशी से खाने लगता है। नाभि चक्र से प्रेम बहुत उमड़ता है मनुष्य के अंदर, बहुत ही प्रेम उमड़ता है। उसको समझ में नहीं आता है कि मैं इनको कैसे क्या दूं, किस तरह से मैं इनको अपना प्रेम दूं। हम लोग तो कभी सोचते भी नहीं है, प्यार हमारे अंदर आता भी नहीं है, और आया तो भी हम अपना छिपा लेते हैं प्यार, कि कहीं ये ना सोच ले कि हम कुछ चीज़ चाह रहे हैं कि कुछ नहीं। नाभि चक्र के खुलते आदमी में इतना प्रेम उमड़ आता है कि उसको लगता है कि मैं ये दूं कि वो दूं, और एकदम खुल जाता है, एकदम खुल जाता है। उसको लगता है कि भाई आए हैं तो इनको किस तरह से खुश किया जाए, क्या दिए, किस तरह से आराम दें, किस तरह से ही करें। वो आर्टिफिशियल नहीं होता। हमेशा मानव कितना भी खुद आर्टिफिशियल हो जाए, दूसरे की भी आर्टिफिशियलिटी जानता है। ये आदमी कितना ऊपरी तरह से कह रहा है और कितना अंदर से कह रहा है, ये मनुष्य तभी पहचान लेता है। अपने देहातों में ज़रूर ऐसे लोग होते हैं कि वो खुश हो जाते हैं, उनके पास जाओ, और अगर उनको बहुत खुश करना हो, पहले ऐसे लोग होते थे, आजकल तो ऐसे लोग रहे नहीं। कि हम अपने फादर के जानते हैं कि घर वो बहुत किसी दिन नाराज़ हो जाए तो उनसे जाके आप कहिए कि आज हमें आइसक्रीम खाना है, तो बहुत खुश हो जाएंगे। उनसे ऐसी कोई बात कह दीजिए, उससे वो खुश हो जाते थे। इस तरह की पहले लोग होते थे, और उस प्यार को और उसको देने में और खिलाने में और लोगों को आनंद देने में उनको बड़ा आनंद आता था। वही चीज़ अपने अंदर इतनी ज़्यादा आ जाती है, यानी मेरी तो समझ में नहीं आता कि लोगों से कहूँ तो क्या कहूँ, क्या बहुत हो गया, अब आपस के लिए न करो। देहात में गए तो इन लोगों के लिए न जाने उन्होंने क्या क्या करके रखा, जितना भी कर सकते थे इनके लिए वहाँ करते। ये अंग्रेज लोग कहते हैं कि हमें कभी नहीं मालूम था कि आपके हिंदुस्तानियों में इतना प्रेम होता है। अब मैंने कहा तुम लोग नहीं हो, तुम में भी तो बहुत प्रेम आ गया है, उनमें भी आ गया है, तुम में भी आ गया है, सब प्रेम का आंदोलन चलता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे या बीवी या घर के 2-4 लोगों को प्यार करते हैं, वो भी पता नहीं कितना करते, उसमें भी हमारा अपना बना ही रहता है। लेकिन समझ लीजिए बहुत दिन बाद अपना बेटा आ रहा हो लड़ाई से लड़के, तो फिर हमारा जी करता है कि अब मिले किस तरह से, तब एक बार आती है तबीयत कि किस तरह से मिले। उतना ही प्यार सर्वसाधारण ऐसे मुलाकात में भी, अरे वो हैं चलिए उनसे मिल लें, वो यहाँ रहते हैं उनको देख लें, उनकी कोई तकलीफ है उसे उठा लें, ये है तो वो कर लें। इस तरह की चीज़ें इतनी अंदर में पनपती हैं क्योंकि अपनी आनंद की कल्पना ही बदल जाती है। देने में आनंद आता है, किसी के साथ करने में आनंद आता है। थोड़ी सी भी चीज़ हो तो आदमी बताता है कि ये कर दूं कि वो कर दूं कि ऐसे कर दूं कि वैसे कर दूं। और इसका आनंद हम लोग आजकल आर्टिफिशियली इतना कैलकुलेट करते हैं हर एक चीज़ को, उसे नहीं आ सकता। तो ये जो प्रेम है जो अपने नाभि में उभरता है, जो हमारे चित्त में फैलता है, इतना ये सर्वव्यापी है और इतना आनंददायी है, इतना शांतिमय है कि आपकी तबीयत खुश हो जाती लोगों से मिलकर। अब मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो लोगों से बोर ही होते रहते लोग, हमेशा कोई आया तो फ़ोन पे कहते भाई हम नहीं है घर में, जाइए, भागते रहते, लोगों से भागते रहते सुबह से शाम। कुछ लोग होते भी बड़े बोर हैं, भागते रहते हैं, उसके बाद में अपने से भी भागते रहते हैं। को लगता है क्या करें,
दो आदमी बैठे हैं दोस्त, तो वो बीच में एक कॉमिक पढ़ेंगे, ये एक पढ़ेंगे वो एक पढ़ेंगे, या एक सिनेमा जाके साथ देखें, दोनों में कोई आदान प्रदान नहीं होता है। लेकिन सहयोगियों का ऐसा नहीं, ये लोग कुछ पढ़ते नहीं है, कुछ नहीं, जब साथ बैठे रहते तो सब शांति से अपने साथ बैठे आपस में मजा उठा। अभी क्या करें, कुछ नहीं, बैठे हुए आपस में मजा उठा रहे हैं। कोई आदमी अगर पार हो जाता है, अभी हम कलकत्ते जब गए थे तो होटल में ठहरे थे, वहाँ होटल में एक साहब आए, 3-4 और लोग साथ में रहते थे दूसरे कमरों में, तो मेरे पैर पे आते साथ उसमें से वाइब्रेशंस खूब जोर से शुरू। ये लोग दौड़ते हुए वहां से आए, कहले माँ कौन तुम्हारे पैर पे आ गए? मैंने कहा क्यों? कहले ऊपर से एकदम वाइब्रेशंस आ गए। मैं कहा देखो ये उसका सुगंध ले रहे हैं, मजा उठा रहे हैं। अब वो आदमी कौन है, जात का कौन है, पात का कौन है, कौन से गांव का है कि कौन से शहर का है कि कौन से देश का, वो उसके पीठ पे वाइब्रेशन, हो क्या मजा है। अब खड़े हुए मजा उठा रहे, वो भी मजा उठा रहे और ये भी मजा उठा रहे। बहुत बार आप देखते होंगे यहाँ जो सहयोगी आप लोगों को मेरे पैर पिलाते, वो अपने ध्यान में आप लोगों का मजा उठा रहा है। फिर मैं कहती हूँ अब ध्यान में मजा उठाओ, दूसरों को तो लेना, तुम तो इनका मजा उठाने में लग गए। तो मनुष्य की जो तत्व की कमाई है, उसके तत्व में जो कमाई है, उसका मजा मनुष्य उठाता है। ये ना कि उसकी दुनिया की चीजों पे, कि आपके पास बड़ी मोटरें हैं, कि आपके पास बड़े बड़े मकानात हैं, घर हैं, उससे क्या होगा हमारा। पर एक दिल है बहुत बड़ा, और वो जो दिल होता है, वो दिल आपको आश्चर्य होगा कि इस नाभि से चलता है। इसलिए आयोटिक प्लेक्सस को बहुत से लोग कहते हैं कि इट इज हार्ट ऑफ द स्टमक। बहुत से लोग कहते हैं आयोटिक प्लेक्सस को कि ये स्टमक का हार्ट है, एकदम अंदर से दौड़ने लग जाता है। ये चीज रियलाइजेशन के बाद घटित होती है। नाभि चक्र के बहुत ही उपकार है, और जब होता है तो आपको खुद ही लगता है कि मैं कभी इतना मजेदार आदमी नहीं था, मैं ऐसा कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो हर समय, मैं भी शायद बड़ा बोल रहा हूँगा और सबको बोर करता रहा हूँगा, लेकिन अब मुझ में क्या मजा आ गया है। और खुद आप अपने से भी बोर नहीं होते। अब अकेले बैठे हुए, अब आपको नहीं लगता कि अब बोर हो रहे हैं, आप सिगरेट पियो, बस अपना मजा उठा रहे हैं, बैठे हुए आराम से। आपको मन नहीं करता कि ये चीज करो वो चीज करो। आदमी ज्यादातर आते इसलिए लगाता है कि वो बोर हो जाता है, वो अपने से बोर होता है, दूसरों से बोर होता है। मनुष्य का कोई उसको आदान प्रदान नहीं रह जाता। अगर किसी को घर पे बुलाए तो खाना जरूरी होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं, बस संगत करो, बैठो मजे में, अपना प्रेम खाओ, प्रेम जियो। जो पहले आपको खाने पीने में, आपस के फालतू की चीजों में जो मजा आता था, उससे कहीं गुना अधिक सिर्फ बातचीत में, बातचीत भी नहीं हो, बैठे हुए संगति में बैठे, जैसे पता नहीं कब के बिछड़े मिले, शांति आपस में कर रहे। ये चीज आपको नाभि चक्र से मिलती है। जय श्री माता जी। আমরা মায়ের অমৃতবাণী শুনলাম। চলুন এবারে একটু ধ্যান করে নিই। প্রথমে আমরা শ্রী মাতাজির যেভাবে 9 স্টেপস আছে আমরা শিখেছিলাম, আজকে আমরা ওই 9 স্টেপসগুলোকে রিপিট করব। আপনারা নিশ্চয়ই বাড়িতে প্র্যাকটিস করছেন, আজকে আমার সাথে আরেকবার করুন। দুটো হাত সামনে, শ্রী মাতাজির একটু বৃদ্ধির দিকে আমরা তাকাবো। মায়ের কাছ থেকে প্রার্থনা জানাবো, মা আপনি কৃপা করে আমাদের স্থিতি প্রদান করুন। মা চোখ বন্ধ করে আমরা ডান হাতটা আমাদের লেফট হার্টে নিয়ে আসবো। এখানে আমরা শ্রী মাতাজির কাছে প্রার্থনা করব, শ্রী মাতাজি আপনার কৃপায় আমি শুদ্ধ আত্মা। আমাদের পুরো অ্যাটেনশনটা আমাদের চিত্তের উপরে, পুরো অ্যাটেনশনটা আমাদের আত্মার উপরে থাকবে। তারপরে আমরা ডান হাতটা আমাদের লেফট ভবসাগরে নিয়ে আসবো।
এখানে আমরা বলবো শ্রীমাতাজি আপনার কৃপায় আমরা নিজের গুরু। माँ आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ। ডান হাতটা আমাদের লেফট স্বাধিষ্ঠানের একটু নিচে। শ্রীমাতাজি কৃপা করে আপনি আমাদের শুদ্ধ বিদ্যা প্রদান করুন। শ্রীমাতাজি please give us pure knowledge. Bring your right hand again to your left absagar. पूरा कॉन्फिडेंस से बोलो श्रीमाताजी আপনার কৃপায় আমি নিজের গুরু। ডান হাতটা আমাদের লেফট হাতে। শ্রীমাতাজি আপনার আশীর্বাদে আমি এক শুদ্ধ আত্মা। Shrimataji, I am the pure spirit. এবারে আমরা ডান হাতটা আমাদের লেফট বিশুদ্ধিতে আনবো। এখানে আমরা বলবো শ্রীমাতাজি আমি কোনো দোষ করিনি মা। মা আপনার কৃপায় আমি দোষী নয়। এবারে ডান হাতটা আমাদের আজ্ঞা চক্রে নিয়ে আসবো। এটা সব থেকে বেশি মহত্বপূর্ণ চক্র। এখানে আমরা বলবো শ্রীমাতাজি আমি সবাইকে ক্ষমা করলাম। মা আমি সবাইকে ক্ষমা করলাম। কিচ্ছু ভাববো না কে আমার সাথে কি করেছে। আমরা একসাথে সবাইকে ক্ষমা করব। এবারে আমরা ডান হাতটা আমাদের ব্যাক আজ্ঞায় নিয়ে যাব। একটু নিজের মাথাকে পেছন দিকে একটু বেন্ড করে এখানে আমরা শ্রীমাতাজির কাছে প্রার্থনা করব শ্রীমাতাজি আমি যদি কোনো জ্ঞানে অজ্ঞানে দোষ করে থাকি, কোনো ভুল করে থাকি মা, তুমি কৃপা করে আমাকে ক্ষমা করে দাও। এবারে এই হাতটা আমরা আমাদের সহস্রারে নিয়ে আসবো। আঙ্গুলগুলোকে একটু ভাগ করে হাতটাকে একটু টান টান করে 7 বার করে
ক্লকওয়াইজ একটু ঘোরাবো আর মার কাছে প্রার্থনা করব, শ্রী মাতাজি আপনি কৃপা করে আমাকে আমার আত্মসাক্ষাৎকার প্রদান করুন। Shri Mataji, please give me my self-realization. আমাদের পুরো অ্যাটেনশনটা আমাদের সহস্রারে থাকবে। হাতটা নামিয়ে আনবো, চোখ বন্ধ। শ্রী মাতাজি গভীর ধ্যানে আমরা চলে যাব। জয় শ্রী মাতাজি। আজকে আমরা নিজের রাইট সাইডটা কিভাবে ক্লিয়ার করতে হয় আমরা ওটা শিখব। চলুন, আপনাকে আমি যেটা আমাদেরকে শ্রী মাতাজি বুঝিয়েছেন, বলেছেন, খুবই সিম্পল, খুবই সাধারণভাবে আমরা এটা করতে পারি। নিজের ক্লিয়ারেন্সটা আমরা যখন অত্যধিক অ্যাক্টিভ হয়ে যাই, অত্যধিক বেশি চিন্তা ভাবনা করতে লাগি, ফিউচারের ব্যাপারে ভাবতে লাগি, তখন আমাদের রাইট সাইডটা কিন্তু খুব গরম হয়ে যায়। সেটা আমরা কিভাবে ওটাকে শীতল করতে পারি, ঠান্ডা করতে পারি আর ব্যালেন্সে আনতে পারি, আমরা আজকে সেটা দেখব। কিছুই না, আপনাকে একটা টপ নিতে হবে। ধরুন অর্ধেক টপ জল, তার মধ্যে আমরা একটু নুন ফেলে দেব। একটু নুন দিলাম আর প্লেন জল একটা গ্লাসে পাশে রেখে নিলাম আর একটা পরিষ্কার তোয়ালে, টাওয়েল। ব্যাস এই কটা জিনিস আমাদের দরকার হয়। আমরা এটাকে ফুড সোকিং বলি। উই আর ইউজিং অল দি 5 এলিমেন্টস। আমরা যেটা 5টা এলিমেন্ট আছে আমাদের, আমরা ওটাকে ইউজ করি আমাদের রাইট সাইডটাকে ক্লিয়ার করার জন্য। এবারে যখন আমরা ধ্যানে বসি তখন তো আমরা একবার বন্ধন নিয়েই বসি, কিন্তু যখন আবার আমরা ফুৎসকে বসবো আমরা আরেকবার বন্ধন নেব। মার কাছে মাকে প্রণাম করে আমরা বন্ধনটা নিয়ে নেব। সেটা আপনারা সবাই জানেন বন্ধন নিতে, আমি ওটাকে আর রিপিট করছি না। বন্ধন নেব, তারপরে আমরা যেহেতু এটা জল, নুন, আমরা এটাকেও প্রণাম করব। প্রণাম করে আমরা আমাদের পা দুটো এইভাবে, আমি দেখাচ্ছি আপনারা দেখুন, পা দুটো এইভাবে আমরা জলে দিয়ে দেব। এটা এইভাবে যতটা আমাদের অ্যাঙ্কেল লেন্থ অব্দি পুরো এইভাবে পাটা, 2 পা আমরা জলে দেব। ঠিক আছে, এইভাবে আমরা প্রায় 7 থেকে 10 মিনিট বসবো। মায়ের সামনে একটা ক্যান্ডেল বা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে দুটো হাত এইভাবে খুলে রেখে
মায়ের দিকে তাকাবো, কিছু ভাববো না, মা নিজে নিজেই আমাদের সব ক্লিয়ারেন্স করে দেন, আমাদের সেটা চিন্তা নেই। এইভাবে আমরা বসবো। তারপরে 10 মিনিট হয়ে যাবে, আস্তে করে আমরা পা বার করে নেব, একটা পা বার করবো, তার মধ্যে পরিষ্কার জলটা দিয়ে পাটা ধুয়ে নেব, আবার সেকেন্ড ফিটটা বার করব, জলটা দিয়ে ধুয়ে দেব, তারপরে ওই টাওয়েলটা দিয়ে নিজের পা দুটো আমরা ভালো করে ড্রাই করে নেব, মুছে নেব। আর তারপর যেটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, এই জলটা যেখানে আমাদের সব নেগেটিভিটি বেরিয়েছে, এই জলটা আমরা গিয়ে আমাদের ওয়াশরুমে ওটাকে ফ্লাশ করে দেব। ওই জলটা একটু খেয়াল রাখবেন কোথাও জমিনে বা কোথাও অন্য জায়গায় যেন না পড়ে যায়, কেন এটা আমাদের নেগেটিভিটি, আমাদের নেগেটিভ জল আছে। তো এইটা মাথায় রাখবেন, এটা গিয়ে আমাদের ফ্লাশ করে দিতে হবে। এইটুকু করলেই কিন্তু আমাদের খুব ভালোভাবে ক্লিয়ারেন্সটা হয়ে যায়। আশা করি আপনারা ঠিক বুঝতে পেরেছেন আর এটাকে ফলো করবেন। খেয়াল রাখবেন আমরা ইভিনিং এ যা মেডিটেশন করি তারপরে শোয়ার আগে প্রায় ধরুন আধ ঘন্টার আগে, শোয়ার আধ ঘন্টা আগে গ্যাপ দিতে হবে। যদি আপনি ডিনার করছেন, আপনার ডিনারের 1 ঘন্টার পরে কিন্তু আপনি ফুডসোপ করবেন। এতে করলে কি হয়, আপনার ঘুমটাও খুব ভালো হয়, মন শান্ত হয়ে যায়, যত উষ্ণতা ভেতরে আছে, যত অ্যাগ্রেসিভনেস আছে, যত ওভার অ্যাক্টিভ আছে, যত কিছু আছে, আপনার এটা একেবারে ঠান্ডা হয়ে যায়। আর যার ফলে কি হয়, ঘুমটা খুব ভালো হয় রাত্রে। আস্তে আস্তে দেখবেন আপনার যত শরীরে রোগ আছে এটাও কিন্তু চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এটা প্রত্যেক দিন করবেন, বাচ্চারা, বড়রা, বয়স্করা, এটা খুব ভালো জিনিস। এমনকি যত ডক্টরস আছে ওরাও কিন্তু বলে এটা করতে। আপনারা প্লিজ এটাকে করবেন, এটা খুবই এফেক্টিভ। আমি আশা করি আপনারা ঠিক বুঝতে পেরেছেন, এটাকে নিশ্চয়ই ফলো করবেন। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা এতক্ষণ আবার সুন্দর করে একটু ধ্যানও করলাম এবং সঙ্গে আমরা যে ফুড সোকিং বা জল ক্রীড়া সেটাও একটু দেখলাম। তো আমরা প্রত্যেকে ঘরে রাত্রিবেলা শোয়ার আগে 10 মিনিটের জন্য এই জলে বসবো এবং এই কম দামের যে নন আয়োডাইজ সল্ট পাওয়া যায় সেই নুনটা আমরা ব্যবহার করব। প্রচণ্ড যখন শীত হবে তখন একটু লিউক ওয়ার্ম, মানে একটুখানি গরম জল মিলিয়ে শুধু ঠান্ডাটা কাটাবার জন্য, কখনোই গরম জল নয়, দিয়ে আমরা ফুড সোকিং করবো। কেননা ফুড সোকিং রাইট চ্যানেল, যেটা আমাদের সূর্য নাড়ি, সেটার ঠান্ডা করবার জন্য করা হয়। তো এবং এটার মাধ্যমে আপনারা দেখবেন আপনাদের মন স্থির হবে, শান্ত হবে। বাচ্চারা করলে তাদের পড়াশোনায় একাগ্রতা বাড়ে এবং তাদের সিলি মিস্টেক্সগুলো খুব কম হয়। তো যাই হোক, আমরা আজকে এই নিয়ে প্রথমে 2 অক্টোবরের একটা প্রোগ্রাম হয়েছে এবং তারপর থেকে আমরা এরকম 6টি ফলো আপ করলাম। আপনারা প্রত্যেকে মোটামুটি একটু জেনে গিয়েছেন। তো আপনারা আমাদের এই ইউটিউবে এই সমস্তগুলো রয়েছে, আপনারা এটা দেখে মাঝে মধ্যে ধ্যানগুলো করবেন। আর যারা আপনারা এরপরেও কন্টিনিউ করতে চান আমাদের জানাবেন, জানালে পরে আমরা সেটাকে আরও আপনাদেরকে তাহলে অন্য গ্রুপে জুড়ে দেব, যেখানে আপনারা প্রত্যেক শনিবার দিন বিকেল 5:30টার সময় এই ধ্যানগুলো করতে পারবেন। জয় শ্রী মাতাজি।